ମମତା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। हे मोर बाबू माने हे मोर माँ माने आपण माने मन रखिथिबे भूलिबे नाही। मु कहिछि जो जातिंकर उरसरु देवजानीर गर्भरु तृतीय बार जेतेबेले कन्या संतानटीए जन्म नेइछि सेई कन्या संतानटीर ना हेला माधवी। दिनकु दिन बढ़ी चलीछि से वर्तमान पूर्णांग यौवन प्रत्यय तेणु मुग्धा यौवना नहीं मुग्ध यौवना मुग्धा तेणु आउ एठी आउ ता कथा मध्य मने पकाउ नाहंती राजा कौन कले राजांकर निर्देश रे पुरुंकर निर्देश रे सारथी रथ प्रस्तुत कर दे सिंहद्वार निकट रे आनी थोई देला रथ परे बीजे कले महामान्य पूर्ण हे उ मनोरथ पथर धीवाला अश्रुल नयने जनाए तार शपथ जनाए तार शपथ पर विजय कले महामान्य हस्तिनार सम्राट जजाति सारथी रथ चालन करने सिंहद्वार निकट में रखिदे जेने रथ पर उपवेशन कले जजाति रथ चालन करने कहीदेले सारथी रथ चालन करदेला घिड़ी घिड़ी शब्द करी रथ बड़ जितेबाला राजदाण्ड गड़ी चली हठात जेमांसपुर दौड़ी दौड़ी आसी माधवी ठिया हो पड़ा। अरे माँ सारथी रथ चालना बंद कर। अरे माँ तू कौन कहया पे चाहू तमे वनवास जाऊछु बापा मुनासी संगे जीवा पाई बने गोपियर महामना मना कर नाही शुभ यात्रा काले यही मो क्षुद्र कामना यही मो क्षुद्र कामना यही मो क्षुद्र कामना अरे माँ तू कौन कहवा अरे तोर ये बयस आउ तोर ये यौवन राज्य रे तू संपूर्ण मुग्धा यौवना है जिते बेले तू मो सहित बनरे कण केबे हेले सुखी हो पार। अरे माँ तोर विवाह योग्य बयस आसी हेलानी तो भाई पुरु वर्तमान राज्य रे राजा आवश्यक पड़े पुरु तो पाई स्वयंवर आयोजन कर ये आपण मानकर भारतीय संस्कृति को नारी संस्कृति को माधवी कौन देछि कौन शिक्षा देछि। माधवी कहला पिता पितृदत्त कन्या कन्यार दान करिवार दायित्व होछि एकमात्र बापार। हेलो माँ माने आज आम आम इच्छा निज बर को निर्वाचित करुचे आम आज निज इच्छा कन्या ठीक कर दउचे बाप माँ परामर्श नेउ न थाए भारतीय दर्शन पाई संस्कृति पाई माधवी कहला बापा कन्या दान करिवार दायित्व भाईर नुहे कन्या दान करिवार दायित्व होछि पितृदत्त कन्या आपण मते दान करि परिबे बनज नयने कहे बाला मोरी कहे चाहे ना राज भवन चाहे ना
ସାର୍ଥକ ହେବ ଜୀବନ ହେ ପିଅର ସାର୍ଥକ ମାଧବୀ କହିଲା ବାପା ମତେ ମନା କରୁନି ବାପା। ମୁଁ ବନଜ ନୟନରେ ଅର୍ଥାତ ଲୁହ ଧାର ଧାର ଆଖିରୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। କହିଲା ବାପା ବାପା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ 5ଟା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସିନା ରାଜ୍ୟ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲା, ଆଉ ତ ପୁଣି 4 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଏ 4 ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତ ଜଣେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତି ବୟସରେ ଏ ତମର ସେବାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ? ଇଏ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ଆଉ ଏ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କିଛି? ଆଲୋ ମା, ମାଧବୀର କେତେ ଦାନ, କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ନେସନ୍। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ବାପା। ମୋ ପାଦ ସେବା କରିବି, ତମର ସେବା କରିବି ବାପା। ଆରେ ମା, ବାପା ହଂସୁଲି ତୁଳି ତଳ୍ପରେ ଯାହାର ଆଖିକି ନିଦ ଆସେ ନା, ହଁ ବାପା। ଦାସୀ ପଇଲି ପରିବାରୀ ମାନେ ଯାହାର ସେବା କରି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ନା ନା ଇଏ ପତ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ମନ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବ? ସେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ? ମା ନାଇଲୋ ମା, ମୁଁ ତତେ ନେଇପାରିବିନି। ବାପା ସେଇଠି ମନା କହିଲା କରୁନି ବାପା। କହିଲା ବାପା ମୋତେ ଯଦି ନ ନେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବ୍ରତ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଧର୍ମ ହାନି ହେବ। ହେ ପିତା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କହିଦେଉଛି। କହିଲେ ରଜୁ ଦେଇ ଗଳେ ମରିବି ଅଥବା ଅନଳେ ନତୁବା ଜଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାପେ ନ ଡରିବି କେବେ, ନ ନେଲେ ମୋତେ ବନରେ। ବାପା କହିଲା ବାପା ଆପଣ ଯଦି ମତେ ସଙ୍ଗରେ ନ ନେବେ ଆରେ ମା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି। କହିଲା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବିନି। ମୁଁ ରଜୁ ଦେଇ ଗଳାରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରିବି। ଯଦି ସେଥିରେ ନ ମଲି ତାହେଲେ ଅନଳରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିବି, ନାଇଁ ତ ଜଳରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ହୋଇ ମରିବି। ବାପା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାପକୁ ମୁଁ ଡରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାପର କାରଣ ହେବେ ଆପଣ। କାରଣ ମୁଁ ମୋର ମନର ଅଭିଳାଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ଶେଷ ଅଭିଳାଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମନର ଅଭିଳାଷ ମନର ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାପକୁ ଡରିବି ନାହିଁ। କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ସମ୍ରାଟ ଯଜାତି ସାରଥୀକୁ କହିଲେ, ସାରଥୀରେ ରଥ ରଖିଦିଅ, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବି। ନିଜେ ଯଜାତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାଧବୀକୁ ନେଇକି ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ବନକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସାରଥୀକୁ ରାଜା କହିଲେ, ସାରଥୀରେ ଆମେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁଡ଼ିଆଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅ, ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ। ସାରଥୀ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ କୁନ୍ତ ମୁନରେ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ, ଜଣେ ରଥକୁ ଲେଉଟାଇ ନେଇପିରି ରଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ହସ୍ତିନାକୁ ଫେରି ଆସିଲା ରଥ। ତପସ୍ୟା ହୋମ ଜପ ତପ କର୍ମ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସମ୍ରାଟ ଯଜାତି। କହିଲେ ତପ ଜପ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନୀତି ତଥାରୀତି ଆରମ୍ଭିଲେ ସମ୍ରାଟ ଯଜାତିରେ ଭଲା ସମ୍ରାଟ ତପ ଜପ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ। କିଣେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ମୋର ମା ମାନେ, ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବନଭୂମିରେ ବାପା ଯେମିତି ତପ ଜପ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ବାପାଙ୍କର ତପ ଜପ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ତକ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା ମାଧବୀ। ହେ ମୋର ମା ମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ମାଧବୀ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା।
ହଉ ରହିବା ଠାବରୁ ଭାବ ନ୍ୟାୟମାନ ଯେତେ ବସି ଆନନ୍ଦ ମନରେ କଷିବେ ପଣ୍ଡିତେ କାଟ କାଟ ନାଟ ଭୋଟ ପାଲାର ଝଙ୍କାର ବୋବେ ବୁଧେ ନେଉଥିବେ ରବି ସୁତଦାର ମାଧବୀ କହିଲା ବାପା ଯଦି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ନ ନେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାପ କରିବି ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି ନିଜେ ରାଜା ନେଇକରି ଗଲେ ବନଭୂମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପ ଜପ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି এই কথাକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେନି ଲୋ ମା ମାନେ ବାପା ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ବିଭୁପଦ ଖଞ୍ଜରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କେଳେ ମାଧବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଦିନ ପରେ ରାତି ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ସେଇ କାନନ ଭୂମିରେ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନନ୍ତର ଦିନେ ଜଣେ ନବୀନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସି ଆଶ୍ରମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଉପଗତ ହେଲେ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଆଶ୍ରମବାସିନୀ କେ ଅଛ ହେ ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅତିଥି ଭାବରେ ତମର ଉପକଣ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିଏ ସେ କ'ଣ ତା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ବୋଲି ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଧବୀ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପଦ ଧୋଇ ଆସନେ ବସାଇଲେ আসনে বসাইলে আসনে আশ্রমে থাই গোটে ঝিওর কর্তব্য কোণ আপন মানে দেখুছেন আম ঘরকু অতিথি আসলে কুইয়া আসলে আমার চর্চা হওয়া নিহাতি দরকার চর্চা করা নিহাতি দরকার না নাই এই শিক্ষা আপনার ভারতীয় দর্শন দিয়ে মাধবী সেই আশ্রমরু আনিলা জলমন্দিয়ে ইয়ে आज जो ब्रह्मचारी पाद जुगल को धोईदेला धोईदे आसन टे पकईदेला आसन में बसी उपवेशन करिसेंती इति अवसर में आश्रम भीतर को पलि जाइल माँ माने माधवी ये किसी बणर फलमूल गोटाए पत्र माने खोली ठुंगा करी आणिकी आसवा पत्र ठुंगा धरी किसी बणर फलमूल को आतिथ्य देवाई जिते धरी आसी पहुँची गला से हठात हठात कौन है सहसा रागरे जर्जरित हो उठिले ब्रह्मचारी किछि न कौन कहवा आगे आरंभ करदे कहले कलंकिनी गोचारी थार जीवन दीटा पुओ झील थी माँ आउ जड़े प्रेमिक साथी पलाऊँ आज जुगे माँ मैंने एभली घटना होम समाज में यहाँ किसी नुआ कथा नुहे किंतु देखु केड़े बड़ कथाटे कहवाई जाऊँच ब्रह्मचारी कहले हे कलंकिनी तू गोटाए कलंकिनी जीवन में भविष्य तोहर मो आखि आगे जल जल हो दिशुची मु किए मु कौन पाई आसी मोर परिचय न पचारि मोर सहित परिचय न होई तोर एते धृष्टता तोर एते साहस तू आतिथ्य देवाई चेष्टा करुचु बणर फलमूल आनीचु मु तो ठारू फलमूल ग्रहण करने आसी ए कलंकिनी तू चारि थर जीवन में बिक्री हेबू तोर स्वामी ऋण मुक्ति करने हे मोर बाबू माने आपण माने विचार करुथिबे मार्था आज गोटे कपल कल्पित कहानी गढ़ुची नाई आज्ञा ये कपल कल्पित नुहे ओडिया भागवत रे ओडिया महाभारत रे शूद्रमुनि सारला दास जगन्नाथ दास सिना छाड़ीदेले आपणकर संस्कृत महाभारत को छाड़िला ही कहले माधवी मु तो ना केमिति जानी मु जने त्रिकालदर्शी तोर कर्तव्य थिला मोर परिचय
मोर आगमनर उद्देश्य मो आगमनर कारण तू बुझी सारिबा परे तू ए अतिथि चर्चा करिथांतु भल होइथांता मथा पिटी कांदिबाकू लागिला सेठी के माधवी कौन कहूची कौन कली प्रभु केहू जन्मरे केते पाप करिथिली जीवन रे तो मु त्रुटि किछि करिनी बापांकर पथ को अनुसरण करी मु प्रभु तुमको केवल अनुसरण करी तुमको डाकिछि प्रभु तमे बदाची कौन सुनैल कले पंकज मुख गली सरी ए रा कवि नटवरधर अंक 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 कले पंकज मुख गली सरी शंखधारी पंकज रंगराजीव चरण न सुन भृत्य न सुन भृत्य पंकज मुख गली सरी शंखधारी सिंहरी की रखिल मंचरे जस स्थापिल सिंहरी की रखिल मंचरे जस स्थापिल लांछना उड़ुछि तिनिपु लांछना उड़ुछि तिनिपु दिवासिनी कटी तटरे सुखे बिहरी कुंजन नेत्री कुबुजा उद्धारकारी दिवासिनी कटी तटरे सुखे बिहरी तटरे सुखे ब्रह्मचारी अछंती भूई रे लुटी जाउची मथा पिटी कांदुची कहूची माधवी कहला प्रभु हे पंकज मुख हे शंखधारी रंग राजीव चरण तबे तो केते केते कीर्ति करिछ केते केते भक्त भक्तांकर दुख को हरण करिछ आज कोन मो पई निष्ठ रही जाउछ प्रभु आउ गोटाए चौपदी एक कटक जिला हजूरपदा ये पाला वाला माने जो ये बस स्टैंड रे बही बिक्री होनी धर्मग्रंथ स्टोर बही पठाणी पट्टनायक संपादन करछंती आपण माने जानि थिबे जने अध्यापक मु तांका नारे कलंक बोलनी किंतु जनकर लेखा को आनी कि बांकादास नारे बांकादास चौपदी माला बोली कि प्रकाश कर मु किंतु आपण माने को कहूची आद्य के कुप्रांत के लिखिले आपणकर कवि कटक जिला बांकी सब डिविजन हजूरपदा ग्राम गोपाल पंडा कहले केड़ी केड़ी कौतुकी के पुछ चूड़ केते केते विपत्ति है केड़ी कौतुकी के पुछ चूड़ केते केते विपत्ति है सब ना शिव देवे तब सेवा के
माननीय विद्वान मंडली हे मोर बाबू माने हे मोर माँ माने प्रभुंकर चरणार बिंदरे जिते भक्ति अर्घ्य को अर्पण करुच्ची सेतिक बेले आज्ञा आउ ब्रह्मचारी आज्ञा नहांती ना ना मो माँ माने ये ब्रह्मचारी आसीथिले ये ब्रह्मचारी कहले कलंकिनी तू जीवन रे चारि थर तोर स्वामी ऋण मुक्त करने तू चारि थर बिक्री हेबु सेठी आज्ञा ये मथा पिटी तले जेतेले कांदुछि माधवी जजातिंकर कन्या देवजानी गर्भर तृतीय गर्भरे जो झीटी जन्म नहीं से मथा पिटी की कांदुछि सेतिक बेला आउ ब्रह्मचारी नहांती प्रभुंकर केते दया प्रभुर करुणा केते जो अपार ताहा आपण माने अनुभव करिवे डाकिदेले कहले माँ उठ 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 मथा पिटी के कांदुछु कहीं तू कौन मत भाविलु मु सामान्य ब्रह्मचारी टिके आखि खोली देख प्रभु निजे आविर्भूत होइछ शंख चक्र गदा पद्म धारण करिसंती ठिया होइछंती प्रभुंकर रूप को देखुची माधवी आमर यही पालार समस्त भाग गुड़िक आपण को किपरि लगुचे ताहा आमर यही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे जदि आमर यही चैनल टी आपण को भल लागुथाय तेबे आमर यही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। रहुची नमस्कार।